Okay, for real na dyan na nag-record. What did I do to deserve you? Don't even know what I did. Been praying on this since a kid. I guess it's just luck if you say so. How you get all of that body and face though? What kind of water they serving in clay cold? This is me talking, it's not DNA ho. Ready to pop out, but we gotta lay low. I really gotta calm down before I end up in jeopardy, just like the game show. Ski my twin, that's my bestie. Dili sa na mukha si Tito. Kaya po nilang one part na haling namin sa mga. Ano, 700 o yan? Sige na, unya na lang na. Ay, tama na na. Okay lang na, basta si Tito naman pwedeng reklamo. Okay. Kuan bi ana. Itaas ko yan. Pictures na. Picture na. I-post po itchi. Kani, close na ako na. Yan na nigay batik na. Hi guys. Ay gamay lang yung pizza no, mura nagkatit. Ikaw na walang kaplangana lang. Ngaon guys. Day, chicken day. Guys, ang si Kuya. Sarap. Workout ka na siya. Lagi. Thanks. Ihaprak ko, kapat ni ate. 1 man, 4. Kumusta ang count ito? Okay ra kaayo. May po nakulangan pa. Trabato ka ng napaisunod ito. Appetizer pa ta, appetizer. Vlogger na ka, G? Vlogger na kami ron. We got the goods. We got the goods. What's good? Kumusta ang kawan mo? Busog kayo. So, Oil na. Hindi mo naman mo mababaw. Kana ba? Kani sa bakit ba? Sa oil na. Resulta na rin sa likod ng sakit. Kanang kuwan, malata ning kuwan. Ayun, asa gibutang Nakita iyang kayo bag. kuwan dra. Asa man yung bag mo ta? Ayun, yan na pagkawas. Unya na lang po. Parang mawala na na yung sakit pa. Dili, kung babaan po, kanang 4 hours, wag po siya magpipigdi. Ang sila na po. Bugat ka, Sa di ka mawala. dito. Doon naman ang sakyan. Lakjo. Doon naman ang Lakjo Gerbo. Doon naman ang sakyanan. Bani si Tito. Saan naman ako? Wala daw siya katuon sa sakyanan. Yan ay tubig din ba? Sa sakyanan. Kabalo na. Ako na po maadto, may pag ikaw na lang hiadto kay para mahuman. Kamu na lang. O kaya na lang dito, Tito. Bani sa sakyanan, siya may bahala. Bani lang siya kalabuna. Ayaw na lang umay. Asa mo na kabala. Nita tagbalik 1,000 ang budget kay palitan tan kitabing daw. Budget for... Pinaskuhan daw, nita tagbalik 1,000. Na, mahal naman ay. Dusmil man kayo. Dusmil man. Pants ba? No. Dusmil lang kayo. Off limit na. Nani siya niya. Dili gali. Gusto 5 lang kayo. Nana gali. Lalaki ba siya? Chuya no. 2.5 lagi pareha ra. Indot tag color oh. 2.5. Nakapalit ako guys. Baldo. Nakapili ako. Lumagan ako 1.5 ang 1,000. Palit ko jacket na brown. Musta naman natin ito? Gutom na po. Nag-take out si Abasar. Abasar. Road
kayo napilian din daw? Wala pa, namili pa ko Adidas. Sakit ba? Sakit. Ah, dito ko eh. Pasaan naman. Ano na dito? Parsi mo sinina. Nagpo ka murang pa. He's here to meet a 14-year-old boy. He's Whoa. here to meet a 14-year-old boy. He's here to meet a 14-year-old No, no, boy. no, no. Pick any keychain. You choose. Where'd you come from? Balik. Cristiano Ronaldo. Oh! Hindi. Rap. Gang! Ay, nahulog man. Man, I wish I had free tokens. Man, I wish I had free tokens. Man, I wish I had free tokens. Nalipsing ka na lang. Parang sugod ba? What? I-shoot ni mo! Ay! Goto na dyan. Sa manaw! Kunong-kunong man! Malakam sa kanay. Oy! 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 Ay! Hey! No! Okay. Oy! What the hell? Stuck. 5 na ini. No! Push mo na. Ay! Na! Wait a minute! Magpa-change niya sa 5 ba? Te, naman piso-piso. Ra! Go! Nice! Olap! Go! Uy, klaro. Nice? Not nice. Wala na ko yung piso. Tingnan mo eh. Wala pa! Ah! Nice! Na-shoot! Ay, kailangan WN. I cannot afford it anymore. Urutang life savings. Grabe. That was- Ilan ba itong live streaming? That was 8 pesos. for my college tuition. All down the drain. This is what gambling does to you guys. I'm gonna kill myself. PSA na need, no? Life. Life is the only thing we need. They need me to go, but I don't want to leave. Rest in peace to little kid. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode.